grupo sa CDU, City Drug Enforcement Unit, Ciudad Valencia, maisod ko sa pagpaguda di Police Lieutenant Christopher Ibanez, aga team leader sa CDU kung City Drug Enforcement Unit sa kamandoan ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban, aga hipis ka pulisani Gadakbayan, ubos sa pag-abag sa KADSOT kung City Anti-Drug Special Unit Team. Gipangunahan ni Police Lieutenant Retired Borita sa pagmando usab ni Police Colonel Retired Rostom Durad sa pagmugna nini ka grupo nga makasuporta sa tuga CDU pinagi ni City Mayor Ami Galario. Kini nga baybas operasyon kay Casadras may Purok 2 Barangay Sinayawan Sapon, aga tulo ka mga suspek si kini ang Rafi J. Villarin, 24 anyos, aga Porigon, taga Purok Rangay, Dagat Kidabaw. O Darrell Di Mapilis, 38 anyos, Porigon, taga Purok 2, Barangay Siniyawan. Ingon usab si Jimar Aguirre, 21 anyos, Porigon, taga Purok 12, Barangay Tungan-Tungan. Kuha kanila ang kini ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ka mga sachet o duha ka taga 1/4 sack sa mga termino sa poser nga shabu kung ginadili nga droga o usa ka 500 pesos bill, usa ka cellphone, aga nakuha nini sa gikasaga baybas sa operasyon. Pinagi sa ato aga CDO, City Drug Enforcement Unit, ubos sa pag-abag sa KADSOT kon City Anti-Drug Special Unit Team, mga ison.